السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما العلماء ورثة الانبیاء الحدیث، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریف و ثنا اس رب کعبہ کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو ضیاء الاسلام کی چوکھٹ میں جمع کر کے اس مغفرت کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ایک مرتبہ بول دیجیے الحمدللہ۔ اس کے بعد درود کاملہ نازل ہو اس رحمت کائنات پر جن پر پتھر بھی رکھتے ہیں ایمان، جن کی سیرت ہے خود قرآن، جس نے لایا خدا کا کلام، جو تمام اماموں کے امام، جن کے لیے سبھی کے دلوں میں عزت و احترام، سبھی بولے صلاۃ علیہ وسلام۔ جناب محتمیم صاحب، ہمارے اساتذہ کرام، میرے ہم مشن ہم مکتب طلبہ عزیز اور دین کی محبت میں تشریف لانے والے مہمانوں کو میں اپنے دل سے سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، دل سے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقت سے ہم ہے، وقت کے عنوان ہے ہم، وقت سے ہم ہے، وقت کے عنوان ہے ہم، وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ عزیزان ملت، آج کے اس تقریری مقابلہ میں بندہ جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامہ پہنانے کے بعد، آپ کے ذہنوں میں اتارنے کے بعد دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہے، وہ ہے مدارس کی اہمیت۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کم و بیش سبھی کو معلوم ہے کہ مدارس یہ مدرستن کی جمع ہے۔ مدرستن یہ ایک عربی لفظ ہے، درس یدرس تدریس، باب تفعیل سے اس میں ضرب کا صیغہ ہے، بمعنی سیکھنے سکھانے کی جگہ، لیکن بعض ناسمجھ لوگ دہشت گردوں کا اڈا سمجھتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مدارس کی اہمیت کیا ہے یہ جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مدارس کب سے وجود میں آئے۔ میں کہتا چلوں کہ مدارس کا وجود اسی وقت ہو چکا تھا جب رب کعبہ نے فرشتوں کے سامنے عرش معلیٰ پر فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس کے بعد انسان زمین پر آئے تو مدرسہ ساتھ لے کر آئے۔ سب سے پہلا سبق سردار کائنات کو اقرأ بسم ربک الذی خلق سے غار حرا میں پڑھایا گیا۔ آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے انما بعثت معلما کا اعلان عام فرما دیا۔ آپ جب وادی یثرب پہنچے تو ایک دینی ادارے کا صفہ کے نام سے آغاز کیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، درس و مدرسہ قائم رہا، پھر صحابہ کرام کا وہ مبارک زمانہ آ گیا جسے مدارس کی تاریخ کا سنہرا زمانہ کہا جاتا ہے۔ چاروں طرف مدرسہ ہی مدرسہ قائم ہو گیا، کہیں جامعہ عبداللہ ابن مسعود یونیورسٹی، کہیں جامعہ عبداللہ ابن عمر یونیورسٹی، کہیں جامعہ عائشہ البنین والبنات یونیورسٹی۔ چاروں طرف مدارس ہی مدارس قائم ہو گئے جن کا مقصد صرف یہی تھا کہ انسان کو انسانیت کیسے سکھائی جائے، دنیا میں امن و امان کو کیسے عام کیا جائے۔ اور دنیا نے دیکھا وہ زمانہ کہ جب اس دنیا میں فرعون کی آمد ہوئی تب موسیٰ بھی انہی مدارس سے نکلے۔ کبھی مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی صورت میں، کبھی
अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह की सूरत में, कभी हुसैन अहमद रहमहुल्लाह की सूरत में, तुम क्यों भूल जाते हो, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि अंग्रेज की अदालत में कफन साथ लाने वाला दारुल उलूम देवबंद के ही फर्जिंद थे। तुम क्यों भूल जाते हो सूली चढ़ने वाले, फांसी के फंदे पर लटकने वाले मदारिस के ही फर्जिंद थे। तुम क्यों भूल जाते हो खुदा का वो पैगाम, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले उलमा में से हैं। तुम क्यों भूल जाते हो नबी का वो पैगाम, इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया। मेरा भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज इस जमाने में कुछ नादान लोग मदारिस देखकर, अहले मदारिस देखकर एतराज़ात करते हैं कि मदारिस की क्या जरूरत, अहले मदारिस की क्या जरूरत। तो सुनो, अगर अहले मदारिस ना होते तो रुए जमीन पर हुकूक़े वालिदैन बताने वाला ना होता, अगर अहले मदारिस ना होते रुए जमीन पर हुकूक़े ज़ौजैन बताने वाला ना होता, अगर अहले मदारिस ना होते तो रुए जमीन पर रब की रबूबियत, नबी की नबूवत, खुदा की खुदाई, रसूल की रिसालत बताने वाला ना होता। यहाँ तक कि मैं ये भी कहता चलूं, अगर अहले मदारिस ना होते तो अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होता। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये है मदारिस की और अहले मदारिस की फजीलत। अब मैं ये है मदारिस और अहले मदारिस की अहमियत, अब मैं उनकी फजीलत सुनाता चलूं। उनकी फजीलत क्या है? मौलाना नजरुल इस्लाम साहब वो अपने एक बयान में फरमाते हैं कि एक मदरसा था, उस मदरसे में एक खादिम हुआ करता था जिसका काम था बच्चों को खाना परोसना। एक मर्तबा शिद्दत बारिश की वजह से उसे देर हो गई तो बच्चे बहुत शोर मचाने लगे, और बच्चों की यह हरकत देखकर उस खादिम ने मोहतरम साहब को कह दिया कि मैं इस मदरसे में और खिदमत नहीं करूंगा, इस मदरसे के तुल्लाब बहुत ही बेअदब बेअखलाक हैं। ये कहकर वो चला गया। फिर रात 3 बजे मोहतरम साहब के पास आकर कहने लगा, हजरत मुझे माफ फरमाए, मैं फिर से खिदमत करना चाहता हूँ। तो हजरत ने फरमाया, अरे मियाँ बताओ मुआमला क्या है? मल मुआमला क्या है? अभी कहते हो कि खिदमत नहीं करूंगा, अभी कहते हो कि खिदमत करूंगा। तो क्या वो खादिम कहने लगा कि हजरत आज तक मैंने इन बच्चों की फजीलत सुनकर खिदमत की है, लेकिन आज के बाद से मैं इन बच्चों की फजीलत देखकर खिदमत करूंगा। तो हजरत ने कहा, अरे मियाँ अच्छे से बताओ, हम तो नहव सर पढ़ाने वाले हैं, गैब की खबर हमें नहीं मालूम। तो उस खादिम ने क्या कहा, इसमें मैं सभी की तवज्जो चाहूंगा। खादिम ने कहा, हजरत मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि क़यामत हो चुकी है और मैं पुलसिरात के सामने खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इस पर कदम रखूं तो रखूं कैसे, जो बाल से भी बारीक और तलवार से भी तेज है। मैं ये सोच रहा था, इतने में हमारे मदरसा के तलबा आ रहे हैं, दौड़ते हुए शोर मचाते हुए आ रहे हैं और पुलसिरात पर जब कदम रख रहे हैं तो उनकी कदमों की बरकत से पुलसिरात बड़े बड़े हाईवे बन जा रहा है, कुशादा रास्ता बन जा रहा है। मेरा भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो खादिम कहता है कि मैंने देखा उन बच्चों में से एक बच्चे ने अपने साथियों से कहा, अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो, हमारे खादिम को साथ नहीं ले जाओगे? तो वो सब दौड़ते हुए आए और किसी ने उस खादिम का हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने कंधा पकड़ा और सर पर सवार किया और पुलसिरात पार करवाया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप तलबा की खिदमत करें तो आपको भी पुलसिरात का रास्ता सर पर सवार करके पार करवाया जाएगा। यही से मैं मजाकन एक बात पेश करता चलूं जो मेरे मौजू से हटकर है। तो वह मजाकन बात यह है कि जो बच्चे पुलसिरात पर शरारत कर सकते हैं वो सीढ़ी के बास्केट में थोड़ी बहुत शरारत कर ही सकते हैं। तो बच्चों की इन नादानियों को गुस्ताखियों की नजर से ना देखें, बच्चों से मोहब्बत रखें। खुदा न खास्ता अगर हश्र के मैदान में आप फंस जाए तो यही वो बच्चे हैं जो आपको डंडा देने के लिए तैयार होंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, यही से मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करने जा रहा हूँ। उससे कबल मैं तमाम अहले मदारिस की तरफ से एक शेर कहना मुनासिब समझता हूँ। वो शेर ये है कि हमने चमकते शहरों को ठोकर में रखा, हमने चमकते शहरों को ठोकर में रखा, मिट्टी के कमरे मगर अर्श से रिश्ता रखा। आंधियां चढ़ी चिराग बुझते रहे राहों में, हमने आंखों में ख्वाब दिल में मदीना रखा। पेट में पत्थर हाथ में हमेशा कलम रखा। लोग कहते हैं हमें लिफाफे वाले, लोग कहते हैं हमें लिफाफे वाले, खुदा जानता है हमने कदमों तले ताज रखा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।